کہ یمامہ کا دارال حکومت آج ریاض کہلاتا ہے، آج وہ سعودی عرب کا دارال حکومت. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا دارالحکومت ریاض تھا. یہاں وہ باغ موجود ہے جس میں اس کو مارا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ جی مرزائیوں کا جو ہے وہ شیطان کو، ان کا جو وہ شیطان کہتے ہیں وہ انسان ہے، اس ہاں، طرح وہ کی بھی کہتے ہیں جی بات شیطان انسان ہی ہے. وہ یہ شیطانی دیکھیں، وہ قرآن پاک میں وہ سورہ ٹھیک ہے. الفتح میں لکھا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہی بدل دیں. سورہ الفتح میں لکھا ہے نہیں، میں یریدون. اور حساب سے بات کر رہا ہوں. ان کا شیطان انسان ہے، اور حساب سے بات کر رہا ہوں. جی ان کا شیطان تو انسان ہی ہے. ہاں، وہ انسان ہے. مطلب ان کا کہنا ہے کہ جو ابلیس تھا نا، وہ ایک انسان تھا، ہاں، اور حضرت آدم اور وہی وہی حضرت وہی حوا وہی کو وہی نہیں وہی نکالا گیا بلکہ ایک پورے قبیلے کو نکالا وہ گیا. 1960 میں مر گیا نا دوبارہ. دوبارہ کہیں، یہ آپ نے بات کچھ نہیں کر دی. وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، یہ شیطان ہی تھا نا کون؟ ان کا ابلیس. وہ مرزا 1960 میں مر گیا نا. مرزا صاحب شیطان اسی کہتے ہیں. نہیں نہیں، بس وہ ٹھیک ہے ٹھیک پھر. کہہ رہے ہیں نا یار، ان کا شیطان انسان ہی تھا نا. یار جی جی ان کا شیطان انسان. میں نے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں اجازت ہے تو؟ ملک جی صاحب جی تسی پوچھو. آج کل آپ خاموش ہو گئے ہیں، بڑا ان یوزول سی بات ہے. بس ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں تاری کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ دور کرے. اسی ویسے بھی تاڑے واسطے دعا کر چاہتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کو تو ہم کرسمس کی مبارک دے سکتے ہیں، ہاں جی. اور اگر جب آپ کو ہماری کس عید نے ہوتی کہا ہے، آپ دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے 2-3 جگہ سے سنا ہے. کس سے سنا؟ نام بھی بتائیں، ہم بھی سن لینا. ویسے تو انجینئر صاحب سے بھی سنے ہیں، اور ایک دو نہیں یار، بندوں وہ سے. گل نہ منیا کر ایمان. یار پپو بھائی ایسا خدا دی قسم اتنا پیار بڑا ہے سانو. پندرہ دفعہ سوال پوچھ دیا لیا، کریں. 15 دفعہ تینوں جواب مل گیا، اس طرح پھر تو تصدیق کر رہے ہیں. یار نہیں کسی نہیں بندے کو پوچھ لیا کر یار، تو یہ نہیں، ٹی وی بندے ریفرنس کو نہیں غلط تھی رکھتا. سوال یہ ملک ہے صاحب. کہ جب یہ اگر آپ کا ہاں کوئی دوست یار ہو ہاں ہاں، یا براڈ چلیں ہو پلیز، بولنے ہمیں دیں جی. ہماری عید آتی ہے، جی جی، ابھی تو قادیانی بھی مناتے ہیں، ہم ان کو مبارک دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بالکل نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. جزاک اللہ جی. بالکل ٹھیک ہے نہیں. جی، بس یہ سوال تھا میرا سر. ہاں جی. آپ ایک کافر کو اسلامی جو شاعر ہیں ان کی مبارک دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جب یہ شاعر میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اس کی جو جڑ اور جو فلسفی ہے آف اسلام ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. اور ایک ایسا شخص جو آپ کے اپنے مذہب کی فلسفی کے خلاف ہے اور ظاہراً آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، آپ اس کو اس بات کی مبارکباد دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ جب آپ اس کو مبارک کہیں گے تو آپ کو یہی کہیں گے مبارک ہوئے کہ تو کیا سی کہ شیطان انسان ہے تو میں مان لیا تینوں مبارک ہوئے دی. کرو گے اس طرح ملک صاحب؟ جی میں سمجھ گیا سر. جزاک اللہ. ہاں، اس گل پہ تے جیل میں بھی میرے نال ہوئے گا ایمان. جے نہیں ہے گا نا تو پھر اللہ انہوں ہدایت دے. پپو بھائی اج کل نا سدھر رہے حضور علیہ شان بہت زیادہ سدھر نہیں گئے بھائی. نہیں، انہیں اسی تے محبت مطلب واقعی مینوں دلی طور تے پیار جے سچی تسی صحیح پوچھو تے. نہیں، اسی تے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی پریشانی ختم کر دے، تے ورنہ وہ بول نہیں رہے آج کل بہتا. اللہ تعالیٰ ادھا ہی رکھے پپو بھائی نو. انہاں بہت محبت ہے. لو یو پپو بھائی. اچھا حضور علیہ شان اج نا ایک مرزئی آ گیا میرے ہتھی. اچھا میں نا حدیث مبارک پڑھی سی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ماں مہندی جو ہوں گے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد اور ان کی نسل سے ہوں گے. تو انہیں تانوں کیا ہونا کہ وہ دی دادی سی سید؟ گل تے سنو حضور علیہ شان. میں کہا جی مرزا صاحب تے بارے چ تہاڈا کی خیال ہے؟ تے کہندا کھلویا میں آیا چاہ پی کے. نہیں تو انہیں دادی مڑ دا کے ذکر آیا نہیں کیتا؟ نہیں آیا ہی نہیں. اچھا جی کیا سی حضور علیہ شان لو آیا جی. دادی دادی کیا سی انہیں؟ کیا سی دادی نا ہاں جی، من پتہ نہیں ہو جو. کیسی جی دادی فاطمہ چ سی. میں کہ نہیں حسن حسینی ہونا چاہیے. دادی تے ہے ہی نہیں سی اودی. دادی دا نہیں تسی میرے کو پوچھو نا دادی کون سی، میں تانوں ہنے دسنا. دادی دا نام ہی دس دینا دسو جی. ذرا. لکھ لے امر، لکھ لے. موقع یہ سوال پوچھتا پپو تو بھی لکھ لے.
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰਾ। देखो जी साढ़े कोल पे सारे जवाब मौजूद हैं, मैं तो आपको गैस करके बता दिया, वो दादी का हवाला देगा। तो 1 मिनट आप मुझे दें, मैं आपको बता दूं। आप भी गूगल करें, मैं गूगल करने लगा हूँ उसकी दादी का नाम, तो आप गूगल करें मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा। लो जी गूगल। ये लें जी मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा। नहीं ये तो हाँ जी ये गुलाम मुर्तज़ा, यार ये क्या इन्होंने कादियानी ने गड़बड़ कर दी है। गुलाम मुर्तज़ा में तो सब गुलाम कुछ चेंज कर कादियानी दिया है। गूगल में चेंज कर दिए इन्होंने अपनी नहीं गुलाम मुर्तज़ा के नीचे गुलाम कादियानी की फोटो लगा दी है उन्होंने। नवी साइंस आ गई है। नहीं देखो ना, तो अपना प्यो आपी सी मिर्जा अगर अपने पेटों आप पैदा हो सकता है तो प्यो भी तो अपना आप ही हो सकता है ना। नहीं पाउस चिराग, हाँ नहीं ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा तो ठीक हो गया, वो तो चिराग बीबी हो गई ना। तो इसका बाप जो था ना अता मोहम्मद था। मिर्ज़ा अता मोहम्मद के बारे में नहीं लिखते। खैर मैं आपको तलाश करके बता दूंगा कि अता मोहम्मद जो था ना ये भग्गोवाल नामी एक गांव से था इसका ताल्लुक, ज़िला होशियारपुर में। और 1791 में इसके घर एक लड़का हुआ, उसका नाम गुलाम मुर्तज़ा था, जिसे मिर्ज़ा कादियानी गलत फहमी की बिना पर अपना बाप बताता है। ना गलत फहमी नहीं, उसे इल्म है, वैसे ही उसने उसको अपना बाप बनाया हुआ है नहीं है वो। तो भग्गोवाल में अता मोहम्मद का घर था। ये लोग कभी कादियान में नहीं रहते थे। 1818 में पहली मर्तबा जब जिन्होंने सिखों की फौज में सारे भाइयों ने मुलाजमत शुरू की, तो इन्हें सिखों ने कादियान में, जहाँ पर कोई बस्ता नहीं था और उसका नाम माजीपुरा था, भैंसों का अड्डा जिसे कहते हैं ना, तो वहाँ पर ये आए। तो अता मोहम्मद की शादी एक ऐसे ख़ानदान से हुई थी जो ये नहीं गाता बजाता मरासी नहीं होते, इसकी बीवी मरासियों के ख़ानदान में सी थी। भांड कहते हैं सर उसको, भांड थी वो। हाँ वो जो है ना वो ढोल लेके ना बजाते फिरते थे, बल्कि कहीं उसकी इसलिए जब ये गुलाम मुर्तज़ा का जो बड़ा लड़का था ना गुलाम कादर, उसकी शादी पर उसने 27 नाचने वालियां बुलाई थी जो उसकी माँ के खानदान में से थी, जो भग्गोवाल जिला होशियारपुर से वो आई थे। हमारे पास उनकी फोटो मौजूद है। अब कोई मरासी हो और मर्ज़ई उसको सैयद बताते फिरे तो यार मतलब परेशानी की बात तो है ना थोड़ी सी। अब मर्ज़इयों से पूछो कि भाई दादी जो थी उसका दादे का नाम बताओ, उनको दादे का नाम भी नहीं पता। मैंने कई मरतबा पूछा, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मिर्ज़ा अता मोहम्मद उसका नाम था। इसकी बीवी का नाम भी मुझे याद था, इस वक्त मुझे भूल गया है। वो मरासियों के खानदान में से थी। और अगर मिर्जा कादियां हो सकता है, वैसे एक बात है, चूंकि गुलाम मुर्तज़ा तो मिर्जे का बाप नहीं है, तो हो सकता है कि उसको पता हो कि उसका असली बाप, उसको जिस पर शक हो कि वो असली बाप है, हो सकता है कि उसकी माँ जो है वो सादात में से हो को। मतलब ये बात मर्ज़इयों से क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि अगर तो उसका बाप गुलाम मुर्तज़ा है तो उसकी दादी मरासन थी, इसका हमारे पास सबूत है। अगर उसका बाप गुलाम मुर्तज़ा नहीं है तो फिर हमें बताएं कि किस पर मिर्जा शक करता था कि उसका असली बाप वो है, उसकी हम तहकीक कर लेते हैं। अगर उसकी माँ सैयदानी हुई तो ठीक है, सैयद खानदान से, हमें तो कोई इतराज नहीं, बड़े लोग हैं। यार ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜੋ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਜ਼ੁਲੇਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। हाँ, उसकी दादी गाने जो गुलाम मुर्तज़ा की माँ थी ना वो मरासियों के खानदान से थी। भाई जे गल सिर्फ गान बजाण तक रहिंदी फिर भी सी गान बजाण ते नचण वाले बड़े खान साहब नहीं भाई, उसकी दादे का नाम
अता मोहम्मद था। ਅਤਾ अब देखें, ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜੀ। गुल मोहम्मद, बिल्कुल सही। पता कराओ चाहत फतेह अली खान ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? सही बात। शान एक गल और मैनूं याद देखें, आ गई अता मोहम्मद मतलब देख, अता मोहम्मद ने 1814 में जहर खाकर खुदकशी की थी, ये भी याद रखें। वो ज़हनी तौर पर बीमार भी था और मिर्जे के खानदान में बीमार लोगों की कोई कमी नहीं है। इसकी बहन एक 3 बच्चे बचे थे जो साथ, मतलब जिनकी माँ एक थी, और ये लिंक माँ की तरफ से निकलता है। माँ जो थी मिर्जे की, चिराग बीबी जो थी, वो आयमा नामी गांव है, वो भी जिला होशियारपुर में ही है, वहां की रहने वाली थी। और इनसे पूछो, वो जी कादियां तो हमारी जगीर होती थी, वहां फसील यार झूठ बोल दे, कुछ तो ख्याल करो। ये मिर्जे ने लिखा हुआ है जी किताबुल बरिया में। हालांकि हम जब तारीख पढ़ते हैं तो जो 19th सेंचुरी जब शुरू हो रही है तो कादियान नाम का कोई जगह नहीं हमें नजर आती, और जब नजर आती है तो माजीपुरा नाम की एक जगह नजर आती है, और मिर्जा खुद लिखता है कि इसका पहला नाम माजीपुरा था। यार मतलब इतने दिमाग के इतने कमजोर था मिर्जा कादियानी मुर्तद जो था, यार तू झूठ बोल रहा है तो कम से कम माजीपुरा दे ना लिखो। अब भैंसों के अड्डे के गिर्द फसील बनी हुई थी और उसको लूट लिया सिखों ने। और हालत ये है कि जब सिखों का दौर आया 1799 में शुरू हुआ, तो सबसे पहला काम इन लोगों ने ये किया कि जाके उनकी नौकरी की, उनकी फौज में भर्ती हो गए। आप मुझे बताएं कि वो कौन से साले सिख थे जिन्होंने इसके फसील वाले कादियां को लूटा? हमें तो कोई नजर ही नहीं आता तारीख। सिखों का दौर हमें जब नजर आता है तो वो 1799 से लेकर 1849 तक का पूरे 50 साल का दौर है। उससे पहले और लोगों की हुकूमत थी। तो खैर, अब कादियानी रमजान के बाद, सारे कादियानी सवाल नोट करके रखें, रमजान के बाद हम आपसे बात करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜੇ। जी ਉਹ ਨਾ यार ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। नामर साहब एक सेकंड रुको यार, यार ये बंदे को अच्छा। फोन ले रहे हो बार बार। अरशद भाई, इस बंदे को मुफ्ती किसने साहब नहीं कहा? आए? ABR साहब नहीं, वो मुफ्ती अब्दुल मेरे ख्याल से बिजी होंगे। तो तू चाहना की है यार, की तू चाहना है ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत तुसी अगर मेरे बारे गल कर रहे हो ते मेरे बारे मुफ्ती सैयद मुबशर रजा साहब नु पूछ लेना अच्छा ते चल जी। नहीं, आप मुफ्ती साहब के जानने वालों में आए तो माशाल्लाह हमारी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं हम तो मुफ्ती साहब के अच्छा ते पहले केड़ी आईडी आई सी जेडी डॉक्टर साहब नु क्रिटिसाइज पे करनी सी? और रहमत बाबा बदल के आया सी, वो तुसी दूसरी आईडी सी, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਏ। ਮਿਸਟਰ ਬਨਬੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜਮੀਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਖਲੋਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ 10 ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵੇ ਗਾਣਾ ਲਾ 10 ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੀ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਬਾਪ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। हाँ, नहीं, मिर्जे की दादी जो थी ना वो मरासन थी, पक्की बात। सर वो तो लिखे हुए हैं ना, शादी के गाने वो कैसे लिख सकता है? मिरासी हो तो लिख सकता है ना जी। हाँ, हाँ जी, मैंने शादी आपसे के कहा गीत ना, हैं इनके। उसने वो गाने भी लिखे, और खास तौर पर एक वाकया ऐसा है कि जब गुलाम कादर जो था मिर्जे कादियानी से बड़ा लड़का चिराग बीबी का, उसकी जब शादी हुई तो खास तौर पर भगोवाल से 27 नाचने वाली मंगाई गई। उनमें से बहुत सारी इसकी दादी की से उनका रिश्ता मिलता था जाके, उनकी दादियों का या इनका। तो मतलब उसी खानदान में से वो नाचने गाने वालियां आई थी भगोवाल से। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਲੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਜੀ।
माफ करे हजूर अला शाह माफ करे। थले उतरे थले मिर्जा उतरे जो जाके शाही महल में जाके रहा है हीरा मंडी में, वो कहीं अपना शजरा तो नहीं ढूंढने गया था वहाँ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਹ ਜੀ थी ਉਹਨੂੰ ऑन जॉब ट्रेनिंग ਕਹਿੰਦੇ। वो उसने अपने एक यार को घर लेके दिया हुआ था वहां पर, उसका नाम राइया था, याकूब राइया। तो वो उसके घर में अक्सर ठहरता था और उसने ब्रांडर्स रोड पर भी किसी से डोनेशन ली हुई थी घर की जहाँ पर वो मरा था, लेकिन उसका फेवरेट वही जगह थी जो हीरा मंडी में वो ठहरता था ना, सुबह शाम घूम फिर के देखता था। और ये खुद तो नहीं लिखते, लेकिन और लोगों ने मिर्जे के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी बड़ी शनासाई थी वहाँ से। हाँ, वो जाके बैठता था, चाय वाय पीता था, वो जो गाने बजाने वाली औरतों के साथ उसकी बड़ी मेल जोल था उसका। नहीं नहीं ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਜਰਾ ਅਮਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਈ ਮਰਜ਼ਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ फैमिली में जकड़े हुए हैं। बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब बात आ जाती है इस्लाम की, राजपूत भैया जी कॉल पे कराना, लेकिन एक बंदे को समझ आ गई है, सारा कुछ जानने लगा है, हकीकत भी जानने लगा है, तो फिर इस कल्ट में रह के तो गुनाहगार नहीं होगा डॉक्टर साहब? देखें बात पता क्या है कि आप अपने स्केल पर मेजर करते हैं। लोगों को खुदा पर एक अजीब किस्म का ईमान है, उनका एक दिल तो कहता है कि खुदा ताला की ज़ात मौजूद है और वो उस पर शक भी नहीं करते, उनका मतलब जो कॉन्शियस है ना उस पर शक नहीं करता। लेकिन सब कॉन्शियसली वो कहते हैं कि कोई नहीं, सारे लोग कर रहे हैं, वो उसको जो है ना छुपा देते हैं, उसको बैकग्राउंड में ले जाते हैं और फिर सब कुछ करते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उन्हें यकीन होने लगे ना तो वो फिर इनसे अलग हो जाते हैं। और ऐसी बेशुमार कादियानी हैं जो कभी ना इनके टेंपल में गए, जो मिर्जवाड़े हैं इनके, ना वो वहाँ जाते हैं, ना इन्हें चंदा देते हैं। इन्होंने उनके नाम लिख रखे हैं, इनके पास उनके एड्रेस भी हैं। बास लोग तो अपना एड्रेस बदलते हैं, इन्हें अपना नया एड्रेस देते ही नहीं। उनको वो एक बहुत बड़ी तादाद खामोश लोगों की है जो इनसे बिल्कुल अलग हो चुकी है। उन्हें पता है कि ये धोखेबाज हैं और फ्राडिये हैं। पहली बात तो ये है कि कादियानियों को पता होना चाहिए कि ये जो खुदाई खिलाफत समझते हैं कि ये मिर्जे की सबसे बड़ी तौहीन ये खिलाफत है, क्योंकि 1905 में उसने एक वसीयत की थी जो उसने लिखकर और नीचे उसने अपने साइन किए हुए कि एक अंजुमन निज़ाम को चलाएगी और सिर्फ अंजुमन का फैसला कसरत राय के साथ लागू होगा। उसने फिर लिखा कि सिर्फ मिर्ज़े कादियानी की ज़िंदगी में अंजुमन उसे सिर्फ इतला दे दिया करे तो वो दुआ करेगा। मतलब पता है ये लाश से क्या दुआ करता था। तो ये उसने कहा और उसका सदर उसने हकीम नूरुद्दीन को बनाया। तो हकीम नूरुद्दीन का अगर कोई कादियानी मुझे बता दे कि कब उसको खलीफा मुंतखब किया तो मैं उसको $1,00,000 का इनाम दूँ। अच्छा, हाँ, जो सबूत ले आए कि हकीम नूरुद्दीन को फलां जगह फलां दिन खलीफा मुंतखब किया गया तो वो आके पैसे ले जाए। किया ही नहीं। हकीम नूरुद्दीन सदर अंजुमन था। फिर इन्होंने 1914 में वो जब मर गया खबीसाना मौत, कई महीने बीमार रह के घोड़े से गिरा और उसकी बुरी हालत में मरा वो, तो मौलवी मोहम्मद अली इसलिए अलग हुआ। पहली बात तो ये थी कि मिर्ज़ा महमूद एग्जानी मशहूर था, वो उसने उसकी तहकीकात की थी। ज़हूरुद्दीन अकमल की 10 साल की लड़की से ज़ना करता पकड़ा गया था 15 साल की उम्र में मिर्ज़े कादियानी की ज़िंदगी में। और फिर इसने ये काम बहुत सारे लोगों से किया। मशहूर जानी जो, मतलब गूगल में अगर आप पूछे ना कि मशहूर जानियों का नाम तो आपको मिर्ज़े महमूद का नाम निकल आता है। टॉयलेट में मरने वाला लिखे तो मिर्ज़ा कादियानी का नाम निकल आता है।
तो ये जब आया तो इसने अंजुमन को खत्म कर दिया और इसने कहा कि वो खलीफा ही कैसा कि जिसका तसर्रफ ना हो उसकी दौलत पर जमात की। तो इसने एक जाली खिलाफत कायम की जिसके नतीजे में अक्सरियत अलग हो गई थी। लाहौरी जमात की अक्सरियत थी, आप ये जान लें, 2/3 से ज्यादा लोग अलग हो गए थे क्योंकि इन्होंने, ये जो मिर्जे खानदान ने मिर्जे गुलाम कादियानी की वसीयत मनसूख कर दी। अब कोई कादियानी मुझे आकर ये बताए कि ये खुदाई खिलाफत है। भाई साहब, ए खुदाई खिलाफत कहती है मिर्जा कादियानी झूठा ते मुर्तद सी, ठीक है, इसकी वसीयत मनसूख हुई है। अगर कोई शख्स, कोई जमात मिर्जे कादियानी की वसीयत पर अमल करती है तो वो लाहौरी जमात है, एक तरह से वो करती है। उनके भी बड़े काफराना अकायद हैं, लेकिन अगर मिर्जा कादियानी को डायरेक्ट झूठा ना कहे तो वो लाहौरी जमात है। कादियानी जमात तो मिर्जे की मुतकफर जमात है। अगर मिर्जा कादियानी खुद जिंदा होता तो वो लानत भेजता है इन खलीफों पर। अब कोई आकर हमें कहे जनाब खिलाफत खिलाफत खिलाफत, मुझे तो हंसी आती है इन कादियानी पे। ताड़ा दिमाग एडा खराब है, कुछ जाके घर जाके पढ़ते लो, ताड़ा घर रहेगी। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतराज करूंगा कि अगर मिर्जा गुलाम लानती जिंदा होता ना इस टाइम पर, तो इन पे लानत भेज के इनको नहीं करता, वो इनके चारपाई पे बैठाता तो घसीट घसीट के इनको जमीन पे बैठा देता कि तुसी मामे ना बनो इतने एडे बड़े, ठीक है। शायद उन्हें तेरे कोल जरूर आना सी, किसी कोल जांदा ही जांदा तेरे कोल उन्हें जरूर आना सी। एक चीज ये है कि मिर्जे के बाद उनके जितने खलीफे, जितने मुरब्बी हैं, आज तक उस अंजुमन को ढूंढ रहे हैं जो मिर्जे को रिपोर्ट करती थी। वो अंजुमन उनको मिल नहीं रही है। नो, लोहरिया कोल है जी, बीबी अंजुमन। हाँ, लोहरिया कोल उन्होंने वही अंजुमन बनाई हुई है। नहीं, वो अंजुमन बीबी की बात कर रहा हूँ मैं। वो अंजुमन अच्छा, बीबी को ढूंढ रहे हैं यार प्लीज रोजे वो। ने मिर्जे के बाद आज तक मिली ही नहीं इनको। नहीं, वो ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ वाला ਉਹ ਜੰਬਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। नहीं, वो तो बन गया हुआ है। अभी आपको एक है, हम साहब क्या तुसी, नाम है उसका, चौहान साहब नहीं, हाँ जी, वो तारक चौहान साहब आके दस तारक चौहान है। यार मैनू एक गल समझ नहीं है, एक बात मुझे समझ, और जंबा जो है ना यार बिल्कुल साइकोपैथ यानी स्किज़ोफ्रेनिक है। कहता है जी हवाएं मुझसे बात करती हैं, दोबारा मुझे बातें बताती हैं, फरिश्ते ऊपर से उतरते हैं। यार वो आपके पास वो आता नहीं है, वो क्या नाम है उसका, वो शायद साहब, वो आपका दोस्त जो आता है, तो एमा चीमा, तारक चौहान, तारक चौहान, नहीं, तारक नहीं। चौहान सर। नहीं, तारक चौहान नहीं, वो चीमा नहीं, जंबे का जो है शागिर्द वो तारक चौहान है सर। नहीं, वो तारक चौहान है, लेकिन जंबा उस जैसा है, तारक वो चीमे जैसा। चीमे जैसा, हाँ, चीमे को जरा ज्यादा कर दो तो जंबा बन जाता है। नहीं, मैं तन बड़ा रेफरेंस पॉइंट दिता है। चीमे नू 3 टाइम्स कर दो तो मिर्जा कादियानी बनता जे। नहीं, वो आप ही कहते हैं ना, मैं 40% हुए हैं अजय, 40% है, बाकी 60% रहता है। बस हो जाएगा। ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਯਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ। एडा शातिर आदमी है जनाब, गल करेगा कि मैनू दस चढ़िया सी, बाद च पता कि असं ठट्ठा करना, सानू दसदा नहीं है। जिंड जिंड जुंड, हाँ, नहीं, वो जिंड जेड़ा है ना, वर नहीं होता, इंग्लिश में होता है ना थे, उर्दू में कहते हैं, जी, जर्मन में जिंड कहते हैं, जेंट, ZIND, जेंट, जी। उसमें एस को नहीं, जर्मन जबान में एस को जा पढ़ते हैं और जा को एस पढ़ते हैं। आप ये भी बिल्कुल जेड से लिखें तो वो सिंड होगा, अगर एस से लिखें तो वो जिंड होगा। बिल्कुल इस तरह ही। हाँ, मैं कभी जर्मनी जाता हूँ तो मुझे जर्मन आ जाती है 2-3 हफ्तों में, क्योंकि एक जमाने में मैंने खासी सीख ली थी। तो
जब 1 साल नहीं जाता तो फिर भूल जाती है। डॉक्टर साहब एक पर्सनल सवाल पूछूं, आपने कितने रोजे कितने हज और कितने उम्रे किए हुए? 7 हज और 11 उम्रे मेरा ख्याल। माशाल्लाह। माशाल्लाह जुदेरा शान, माशाल्लाह, क्या बात। नहीं ओ नहीं बात यह है कि इसमें कोई यार मैं जरा मेरे दिमाग में ना इकोनॉमिक्स काम नहीं करती। पैसे जेड़े मैं कमाए हुए हज उमरे ते लाते, घर जेड़ा बनाया वो मसीत बनाती है। फिर अल्लाह ताला ने देना डॉक्टर जज्बा हर एक चीज नहीं होता हजूर अला शान, हर कोई साहब अपना ये सारे काम बंदा नहीं करता, अल्लाह करवा देता। वो हो बेशक बेशक। नहीं हज और उम्रा तो अल्लाह की इजाजत से होता है, इसका मेरा बड़ा सख्त ईमान है। जी जी हजूर अला शान, इस पे मेरा एक अमान है, क्योंकि हमारा रिश्तेदार था वो MPA MNA रह चुका है, लेकिन उसको आज तक अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी नहीं। हाँ नहीं ये अल्लाह की इजाजत से। देखिए मैं आपको एक अल्लाह बात की इजाजत बताऊं, से, आप बिल्कुल। मेरी बात सुने। एक दफा एक मुसलमान ने मदीना पर हमला किया और लोगों ने कहा तू जहन्नमी है, तूने हदूद पर, वो खारजी था और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उस बड़ी ताकत वाला था वो आदमी, तो वो अपने घोड़े पर बैठा और रियाजुल जन्ना में आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रियाजुल जन्ना में कदम रख देगा उस पर दोज़ख हराम है। और ये बात ठीक है, सही हदीस है। तो उसने कहा तुसी जिन्नियां मर्जी बदुआवा दो, मैं हमला करके शहर पे कब्जा कर। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो शख्स उम्रे पर जाता है वो रियाजुल जन्ना में, तो फिर अब मैंने सुना है ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है इसने, लेकिन पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। मैं तो जब भी जाता था तो सबसे पहले मदीना शरीफ में अक्सर रात को पहुंचना होता था, 12-1 बजे उधर पहुंचना होता था। कभी बस से आते थे मक्का शरीफ से, या कभी सीधा जद्दा से मदीना की फ्लाइट पर आते थे। तो सीधा आप रात को 1-2 बजे रोज़ा शरीफ पर पहले जाते हैं ना, सोते तो नहीं ना, आप सामान रख के नहा धो के तो फिर सलाम करने जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत कम लोग होते थे रात 1-2 बजे, और रियाजुल जन्ना तो तकरीबन खाली होता था जैसे, और फिर रश होने लगा बाद में, लेकिन इतना रश नहीं, रात को मिडनाइट में नहीं होता था। तो वहाँ आप जाके बैठे, मैं तो घंटों बैठा रहता था। मैंने तो रियाजुल जन्ना में तराबियां भी पड़ी हुई हैं, जो जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियाजुल जन्ना में मैंने रमज़ान की तराबियां पढ़ी हुई। तो मुझे तो यही उम्मीद, तो ये बस एक शफात जो है ये ईमान का हिस्सा है और लोगों को इस पर यकीन कम आता है। मुझे भी, मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे एक अरसा पहले, जब जो शख्स कादियानियों से जाके मिल सकता है, बात कर सकता है, उसके ईमान का आप हाल खुद देखें कि मैं उनसे मिल भी लेता था, बात भी कर लेता था। ये नहीं कि हर रोज़ वहाँ पहुँचा होता था, कभी कभार मैं, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सख्त फ्रॉड है। जब मैंने कादियानियत को पढ़ा तो इस नज़र से नहीं पढ़ा था कि ये झूठी है और मुझे इसके झूठ का और सबूत चाहिए, बल्कि बदकिस्मती की बात है कि मैंने कादियानियत को इसलिए पढ़ा कि शायद ये सच्ची हो और इसमें से मुझे कुछ सच दिखाई दे। लेकिन जो ही मैंने इसे पढ़ा, ओहो हो, मैंने तो, मेरे तो होशो वास उड़ गए कि ये कादियानियत है। अगर आपको इस्लाम का ज़रा सा भी पता हो और आप कादियानियत पढ़ लें तो आपको तो एकदम आता है कि ज़िंदीक शायद नेक लोग हों इनके मुकाबले। और ये अल्लाह ताला का बहुत शदीद सज़ा है कि कोई कादियानियत में रहे और इसी हालत में इस दुनिया से गुज़र जाए। और उनको, उनकी हालत तो ये है कि उन्हें नज़र नहीं आता कि वो मिर्ज़े को खुद अपने अमाल से झूठा कहते फिरते हैं। तो वो तो एक फ्राडियों के ग्रोह के, कल्ट फ्राडियों का ग्रोह होता है।
अब देखें, मिर्जा कहते हैं मैं 1840 में पैदा हुआ, ये कहते हैं 1835 से, क्योंकि इनको पता है 1840 में वो हराम की औलाद जनीन साबित होता है। ये नहीं कि उसकी उम्र लंबी होती है, बल्कि वो हराम की औलाद साबित होता है। तो मिर्जा कहता है मैं 73वां फिरका है नहीं, कहते नहीं जी 72 एक तरफ से 73 एक तरफ, मिर्जे को छुटलाते हैं। मिर्जे ने कहा जी अंजुमन चलाएगी, उसकी आखिरी वसीयत है। इन्होंने कहा फ्रॉड। मिर्जे ने कभी हकीम नूरे को खलीफा नहीं कहा, ना उसको खलीफा बनाया। ए उन्होंने खलीफा अव्वल कहते फिरते। यार इन्हों दे फ्रॉड दी कोई लिमिट नहीं कादियानियां दी। अगर आप मजहब को एक तरफ कर दें तो ये वैसे भी फ्रॉडिये साबित होते हैं। मजहब को निकाल दो दरमियान से, और एक जो है जिसको कहते हैं सच और के तराजू पर इन्हें तोलो तो ये तो मुजरिम साबित होते हैं। अब ऐसे आदमी की कौन और पहले कहते हैं जो हम तो हमारे अखलाक। यार जितने गालीबाज मैंने मिर्जाई देखे ने, शायद सब की ख्याल है ताड़ा वो ताड़ा जट जेड़ा है। हजरत मादरत के साथ आपने अभी अपने बारे में जब बताया, तो जब आपने कादियानियों को पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त तक पढ़ने से पहले तक क्या आपको इनके कुफर पे शक नहीं था? मुझे कुछ इतना पता नहीं था इनके बारे में। सच हमारे खानदान में कहा जाता था कि ये काफिर हैं, ठीक है, और हमारा खानदान खासा जो है ना मुसलमानों का खानदान है। तो मुझे भी पता था, लेकिन उन दिनों में पढ़ता था। और डॉक्टर साहब वन सेकंड यार, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना नाम बता दो। आपका नाम क्या है? आफ्ताब राठौर। आफ्ताब साहब, मुझे ये बताएं, आपको कादियानियों के बारे में, इनके दजल के बारे में कब से पता चला? ये जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी वजह से मुझे कादियानियों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिली। और पिछले गालबन 7-8 साल या इससे ज़्यादा से मैं मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा साहब के साथ मुंसलिक हूँ। वो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, तो उन्हीं से ही इनके बारे में वो सारा कुछ जो कुछ भी अभी मुझे पता है उन्हीं से सीखा है। सही। मिस्टर आफ्ताब, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने बारे में वो बताता हूँ। मुझे आज से 9-10 माह पहले से सिर्फ ये पता था कि मिर्ज़ाई काफर हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मिर्ज़े ने क्या लिटरेचर लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने क्या दजल किया हुआ है। मैं भी जब पाकिस्तान में था, मेरे पर्सनल जो हैं वो 2-3 दोस्त थे, वो मिर्ज़ाई थे, लेकिन कभी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं था, ठीक है। तो जब इंसान को पता चल जाता, मुझे जब पता चला, मैंने लाइव चलाई इनके बारे में, तो मुझे कख पता नहीं था। मुझे पता था बस गालियाँ दूंगा इनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे गुनाह से रोका। और जो मिर्ज़े का जितना भी लिटरेचर है, उनकी मैंने किताबें पढ़ी। तो डॉक्टर साहब ने भी शायद इसी तरह शुरू किया होगा कि पहले इनके बारे में जाने तो सही कि क्या है। नहीं, बात यह है कि मैंने तो बहुत मज़ाहिब के बारे में पढ़ा है, बल्कि मैं वो बहुत कम लोग हैं जो हीरोग्लिफिक्स पढ़ सकते हैं। तो मेरी वालदा हिस्ट्री की प्रोफेसर थी, तो उन्होंने मुझे बचपन में हीरोग्लिफिक्स पढ़ने सिखाए। और जो सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं ना, उनका ताल्लुक मज़हब से है। जो फ़िरौन है उनकी ज़ुबान थी हीरोग्लिफिक्स। तो वहाँ पर मैंने उनके टेम्पल्स पर बचपन में लिखी हुई तहरीरें देखी, तो मुझे इल्म था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। और मतलब मैंने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ लिया था। अब 15 साल से कम उम्र में मैंने इनको 2-3 मरतबा इनके टेस्टामेंट पढ़े हुए थे। 7 साल की उम्र में मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया था। तो मज़हब से एक ताल्लुक़ था। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब अगर आप पढ़ें और कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करें, तो आपको इसमें कोई इतराज़ नहीं होता कि लोग क्यों किस बिलीफ पर हैं।
تو لیکن مجھے بعد میں پتہ لگا کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر قادیانیت اسلام پر ایک بہتان کا اور ایک فراڈ کا اور ایک دھوکہ دہی کا، جس کو زندیقیت کہتے ہیں نا، کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کے احکام کی باطل تعویل کرتے ہیں، تو یہ زندیق ہیں. زندیق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور زندیق لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں نہیں آتا ہے. دین کے لیے ایک دین ہونا ضروری ہے جو ایک ڈسٹنکٹ ہو اور کسی پر دھوکہ دہی نہ کرتا ہو، زندیقیت کا مرتکب نہ ہو. دین کبھی آپ دیکھیں، ہندو ایک مذہب ہے جو اہل کتاب بھی نہیں گنا جاتا، لیکن ہم اسے ایک دین مانتے ہیں. سکھ ایک مذہب ہے، وہ 500 سال پرانا ہے، ہم وہ بھی دین کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور مذہب پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، زندیقیت نہیں کرتے. قادیانیت دین نہیں ہے، قادیانیت ایک زندیقیت ہے. اور یہ زندیقیت جو ہے اسی طرح کی ہے جو مسلمہ الکذاب کی تھی، اسود الانسی کی تھی، سجاح بن حارث کی تھی، اور طلحہ بن اسدی تو خیر بعد میں مسلمان ہو گیا دوبارہ. تو ایسے بہت سارے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے. یہ لا دین لوگ ہیں قادیانی. یہ ایک زندیقیت کا گروہ ہے جو مجرم ہے اور لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں نہیں آتا. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ماشاءاللہ میرے سوال کے علاوہ آپ نے کافی وضاحت کر دی، لیکن وہ یہ اس کا اگلا حصہ یہ تھا کہ اگر آپ کو علم نہیں تھا تو پھر تو شاید آپ پر توبہ واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر علم تو توبہ واجب ہوگی. یہ سوال توبہ اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو قبول کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ایک شخص جب یونیورسٹی جاتا ہے اور تقابلی مذاہب پر اسٹڈی کرتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ نے کیا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ان کی کتابیں پڑھ لی اب تم توبہ کر لو. ہاں، اگر آپ قادیانی ہو جائیں تو پھر آپ کو توبہ کرنی پڑتی ہے، آپ کو کلمہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. میں کبھی قادیانی نہیں تھا. الحمدللہ. اب چلیں مجھے یہ بتائیں، میں اپنے بارے میں مفتی سید مبشر رضا صاحب کے ساتھ ملنے سے پہلے، ان کے لیکچر سننے سے پہلے تک میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے بس، اور اس میں قادیانی کو بھی شامل کرتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو میں نے توبہ تو میں نے کی ہے، لیکن پھر بھی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا توبہ واجب ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ علم کی کمی کے باعث یا نہ جاننے کے باعث اگر آپ ایسا، یہ تو مرزا بھی کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اسلام کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک سنت نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیز ان 2 چیزوں پر پوری نہیں اترتی وہ اسلام سے خارج ہے. اور ہاں، ہمارے امام ہیں جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام حنبل، اور ایسے بہت سے ائمہ اکرام ہیں اسلام میں. وہ اجتہاد، استنباط اور قیاس کرتے ہیں، پھر اجماع امت کی مثالیں موجود ہیں جس کی بنا پر انہیں کافر بھی قرار دیا گیا. تو یہ تمام باتیں بھی ماننا ہمارے لیے واجب ہے، لیکن فرض قرآن اور سنت ہیں. تو اگر آپ کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا، تو جیسے آپ کبھی قادیانی تو نہیں نہ ہوئے، حالانکہ آپ کہتے تھے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن آپ نے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. مسلمہ کذاب کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، بلکہ 5 وقت اذان ہوتی تھی اور اس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا. اس کی اذان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل تھا. لیکن اس کو کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی لیے آپ نے حضرت
हबीब बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को भेजा कि उसको वार्निंग दे दे, ये नहीं कि जाके तबलीग करें, वार्निंग के लिए भेजा, और उसने आपको शहीद कर दी। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हुक्म दिया इसे ख़त्म कर दिया जाए। आपने ये हुक्म नहीं दिया था कि जनाब इसको नसीहत करो और तबलीग करो, और ये आपने कहा था, यही आपने असवद अंसी के बारे में हुक्म दी। तो अगर कोई अपनी कम इल्मी के बास पर, उनमें मैं भी शामिल, मैं इन्हें मुसलमान कभी नहीं समझता था बाय द वे, मुझे पता था ये काफिर हैं, लेकिन मुझे इन्होंने एक हदीस बताई थी कि 14वीं सदी में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, और कहते हैं, मैंने पूछा कि किसने कहा है, कहा जी मुसलमान के अंदर ने, उन्ना कुल जाकर पूछो। मैं कहा यार कमाल, तुमने तो नहीं कहा। नहीं जी हमने तो कभी कहा ही नहीं। और बाद में पता ये लगा ये तो मिर्जा कादियानी मुर्तद कह के गया अपनी किताब में, मुसलमान में तो किसी भी आलिम शख्स ने जिंदगी भर ये नहीं बात की। तो खैर ये इससे तहकीक कर लें। कुरान पाक में भी लिखा है कि जब आपको कोई सलाम करे तो आप सलाम का जवाब दें, व रुद्दोहा, या कम अज़ कम उतना ही वापस करें। उसके बाद एक और आयत में लिखा है कि ऐ मोमिनो बाद में तहकीक भी कर लिया करो, क्योंकि किसी गैर मुस्लिम को सलाम करना जायज़ नहीं है। आप वो शख्स जो इस्लाम की मुखालफत करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, आप उसको सलामती की दुआ तो नहीं देख सकते, ऐसा होता नहीं है। तो खैर आप फिक्र ना करें, हम जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला शायद इसीलिए दिखा देता है और हदायत दे देता है और रोक देता है किसी गलत बात से। और मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक भी नहीं है इनसे, बस एक जमाना उसकी एक बड़ी बैकग्राउंड है उसकी। तो वैसे तो अब मुझे इनके बारे में लोग समझते हैं कि मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ ली हुई हैं जी। हाँ जी, और मैंने दूसरे मज़ाहिब की भी पढ़ी हुई हैं। मैंने तो हिंदुओं की चारों वेदास पढ़ रखी हैं, 8-8 10-10 दफ़ा पढ़ रखी। जी कोई होर सवाल करना है तुसां सरकार? जी जज़ाकल्लाह खैरा। नो प्रॉब्लम। नीचे कमेंट्स जो है ना प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें, कोई बंदा गलत एक दूसरे को नहीं समझे, ठीक है। जो भी यहाँ पे हजरात आते हैं, ब्रॉड इसलिए चल रही है कि हर बंदे का कोई भी, मेरा एक था कि आज सिर्फ इस्लामिक ब्रॉड चलाई जाए, तो काफ़ी अच्छा वो सेशन रहा 1 घंटे के लिए। डॉक्टर साहब हर रोज़ जब ब्रॉड लाइव शुरू की जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का सब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ वही रखा जाएगा। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बटोकू जी साहब कुछ सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब पूरा महीना मर्ज़इयों को हमने कॉल पे नहीं लेना, ठीक है। नहीं, रमजान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। डॉक्टर साहब साढ़े को शैतान बैठे होंगे थले। नहीं वो दूरों दूरों देख देने ना। मैं कहना अज तो कंकरियां जड़ियां उन्होंने मारो, इतने मरदाइयां दी बराडा के उत्ते मार दियो। नादर दी लाइव पढ़ो, डायरेक्ट मारो साथ में। नहीं मतलब इनकी कोई तादाद इतनी नहीं है। और आपने शायद ये बात नहीं जानते कि जमात ने एक हुक्म जारी किया है रिसेंटली भी, कुछ महीने पहले, कि जो इनके क्वालिफाइड मुरब्बी हैं ना, आपने देखा होगा वो एक आता था इनका जो मुअल्लिम था सैफी, अब नहीं आता है वो वहाँ पर, यहाँ आता है। इन्होंने मना कर दिया सबको कि जो क्वालिफाइड इनके लोग हैं ना, क्वालिफाइड किया कि जो लौंडेबाजी करके आए हैं 5-7 साल इनकी नाम नहाद जामिया में, तो उनको इन्होंने मना कर दिया कि सोशल मीडिया पर नहीं जाना। और ये अपनी वो चलाते हैं एक प्रोग्राम सा, वो रोज़ आता है, मेरा ख्याल मुझे किसी ने बताया, इनका एक मुरब्बी बैठा हुआ जाल शादी की बातें सुनाता है ना जानने वालों। तो सोशल मीडिया पर ऐसे ओपनली जैसे हम लोग आ जाते हैं ना, सबसे बात कर लेते हैं, ऐसे मना है। मिर्जा जेल में भी अपनी रिकॉर्डिंग भेजता है, वो खुद थोड़ी जवाब देता है, हमारी तरह आके कभी बैठा है वो सोशल मीडिया पर? कोई नहीं आता।
واقعہ ہی میں الحمدللہ کافی ٹریفک کم ہوئی ہے مرزائیوں کی لائف پہ. تو ہمارا صرف وتیرہ یہی تھا کہ جس طرح سے آئے تھے یہ ان کو ہر قسم کے طریقے سے ان کو ڈوز دی ہے. اور ڈاکٹر صاحب الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اب جو ہے نا ان کی لائیووں پہ انہوں نے باکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور 20-25 بندے ہی ہوتے ہیں, زیادہ بندے نہیں ہوتے ان کی لائف پہ. لیکن افسوس مجھے ہوتا ہے, تھینک یو, افسوس مجھے صرف اس بات پہ ہوتا ہے اپنے لوگوں پہ کہ اپنے لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی لائف چمکانے کے لیے یا ان کی لائفوں کو چمکانے کے لیے جناب ہر دوسرے تیسرے منٹ بعد جو مناظرہ ہوتا ہے نا, اس سے میں بہت ہلاک ہوں. ڈاکٹر صاحب پچھلے 7 ماہ سے میرا ایک ہی وتیرہ ہے کہ میں اپنی لائف چلاتا ہوں, ٹھیک ہے, رد قادیانیوں پہ. میں نے کبھی ترجیح نہیں دی جن کی اوقات جوتے کی نوک پہ رکھنے کی ہے نا, میں نے اپنا وتیرہ کبھی نہیں چھوڑا, اپنا اصول کبھی نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ آپ کے خیالات اور میرے خیالات ایک ہی ہیں کہ اپنی براڈ پہ ان کو جو ہے جوتے کی نوک پہ بات رکھ کے بات کرنی ہے. نہیں, کوئی اگر تمیز سے آ کر سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھے. سیکھنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے میرے براڈ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اسی لیے الحمدللہ جو ڈاکٹر صاحب ایک شرف مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے کہ جو امت مسلمہ ہے نا, امت مسلمہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا کسی مسلک سے تعلق ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, لیکن یہ میری یہ جو چیز ہے نا لائیو ایک بیٹھک جو تاڑی براڈ سے تے قادیانی نا بدل کے آندے نے. دیکھو رحمت بابا نے اپنا نام بدلے آج. میں کہ یار بندہ تے بڑا پہچانیا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پتہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اس لیے بدلتے ہیں تاکہ پرانی باتیں یاد نہ آ جائیں, لیکن آواز کیسے بدل سکتے ہیں؟ نہیں میں کہ یار ایڈی پہچانی ہوئی آواز ہے نہ کوئی شور ہے. میں کہ شاید صاحب کو پوچھیے کہ سلسلہ کی چل رہا ہے. ایکچولی وائس بھی بدل جاندی, وائس چینجر ہے نے تے اودے نال وائس بدل جاندی. کہاں سے ملتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سپیکر لگا کے رکھتے ہیں؟ اسپیکر بھی ہے, یہ وہ ہے جمیل اس کا نام ہے. یہ مجھے کہتا تھا کہ جو آب زمزم ہے وہ پانی ختم ہو گیا ہے. نہیں وہ تو ان کا خلیفہ کہتا تھا. میں ہاں خلیفہ کہتا تھا نا سر. جب میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا تو یہ کہتا نہیں جی ہماری تحقیق ہے, انجینئرنگ وے ہے, یہ وہ ہے. اس وقت میں دسمبر میں عمرہ کر کے آیا تھا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو چیلنج کیا تھا, میں کہ جمیلے میں بندے لے کے جاتا ہوں, چلو ٹھیک ہے تم جو بھی لے کے جاؤ میرا خرچہ ہوگا اور میں خود آب زمزم تک تمہیں رسائی دوں گا, صرف تم نے یہ کہنا آ کے مرزا طاہر نے جھوٹ بولا تھا. بھاگ گیا. نہیں وہ تو جھوٹے تو ہیں. مرزا طاہر کا ایک جھوٹ ہو تو آپ کو بتائیں, اس نے تو بات پر جھوٹ بولا ہے. ریکارڈنگ موجود ہیں ہمارے پاس, ثبوت موجود ہیں. اس کے تو کئی سو جھوٹ موجود ہیں ہمارے پاس. اس کو بڑا شوق تھا سوالوں کے جواب دے, جعلی جواب دینا اندر. یار قادیانیوں میں سب سے جھوٹا شخص مرزا طاہر تھا اور سب سے بری موت مرزا طاہر مارا گیا. انہوں نے خود اسے زہر دے کے مارا. یار خدا کا خوف نہیں. میں آپ سوچیں انہیں مبالغہ کیتا, انہوں نے کہا کہ اسی تینوں عبرت دا نشان بناواں گے, اور مرزا لقمان نے اس کو زہر دیا جناب, اور 2-4 اور لوگ بھی شامل تھے اس سازش میں. ایسے آپ نے لوگ دیکھیں کہ بھئی مبالغہ کیتا ہے اس بندے نے, بجائے اس کی حفاظت کرنے کے تم نے اسے زہر دینا شروع کر دی. کمال کی بات ہے مرزائیوں. ڈاکٹر صاحب ایک نئی تحقیق آئی ہے مرزائیوں کی. وہ کہہ رہے تھے جو ٹیلی گرام ڈوئی تھا اس سے بھی مرزا نے مناظرہ کیا تھا اور اس پہ فالج گر گیا تھا, اور ایسا فالج گرا تھا کہ امریکہ نے اس کا علاج نہیں. یہ ایک تبلیغ ہو رہی تھی سر. کل میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی ہے. اس نشان نمبر 30 ہے ان کا یہ کہ اس کو جو ہے فالج گر گیا تھا. فالج اس کو ہوا تھا لیکن اس نے کبھی مناظرہ نہیں مرزے سے کیا, بلکہ جو میں کہتا ہوں نا مرزا جیلمی کے بارے میں اس کی اوقات کوئی نہیں ہے, کیوں بات کرتے؟ تو وہ یہ مرزا قادیانی کے بارے میں ڈوئی کہا کرتا تھا کہ اس کی اوقات کوئی نہیں ہے. جمیل صاحب نے خبر دی ہے جناب کہ پیر انا للہ و انا الیہ راجعون پیر محمد افضال قادری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. وہ کون ہے؟ ابھی خبر ملی ہے. کون ہے وہ؟ پیر محمد افضل
انا قادری، للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون ہے جی؟ ذرا ان کے بارے میں بتا دیجیے پلیز۔ یہ آپ اگر آپ نے دیکھنا تو یہ میری اکاؤنٹ پہ ان کی کافی ویڈیو موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی اچھے مبلغ۔ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ بات صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ بری کرم فرمائے، لیکن جوان ہی تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وہ بابا جی حاتم حسین رضوی صاحب کے پاس ساتھ تو نہیں ہوتے تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں ذرا دیکھوں، ابھی میں نے شاید آج بھی ایک ویڈیو لگائی تھی ان کی۔ ایک وہ بزرگ تھے نا جن کی سفید داڑھی بھی ہوتی تھی، وہ بابا جی نہیں، کے ساتھ؟ انہوں نے رنگ کیا ہوتا تھا۔ اچھا 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 اچھا، وہ جنہوں نے بعد میں پھر اپنی پارٹی سے علیحدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ نہ 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 نہ، اچھا اچھا اچھا، وہ والے، اچھا اچھا اچھا۔ افضال قادری، ہاں جی جی، یہ ہیں وہ جی افضال صاحب تقریر کر رہے تھے۔ جی 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 جی، یہ وہی ہیں جو آپ نے کہا ابھی۔ میں بھی چیک کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں یہ تو بزرگ آدمی تھے، کافی عمر کے۔ جی جی جی، یہ بزرگ ہیں۔ ہاں جی، معذرت، میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ ہاں مطلب بڑی اچھی وہ باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو انہاں نال کی دلچسپی ہے۔ بابا رحمت، بھائی اس نے ہی بتایا ہے نا، آپ نے کہا کہ اس نے لکھا ہے کہ فوت ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے کہا ہے کہ کس نے خبر دی کہ وہ فات یہ پا صبر گئے؟ والے بابا جو ہے نا، بابا ٹوٹکا ہے۔ اچھا نہیں 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 نہیں، وہ یہ لکھا ہے جمیل اوان صاحب نے لکھا ہے۔ اچھا، جمیل اوان صاحب نے لکھا یہ فوت ہوئے ہیں جی۔ ہے۔ اچھا جی اچھا جی ہاں یہی ہیں جی، پیر ٹھیک، محمد افضال صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک دن سب کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ بے جنت شک نصیب کرے۔ بے شک، چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر کرے اتنے مبارک مہینے میں۔ افضل نام ہے۔ پیر محمد افضل قادری، تحریک لبیک والے۔ جی اچھا، تحریک لبیک میں تھے لیکن پھر الگ ہو گئے تھے۔ میں ایک نا بات کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم کے توسط سے، کہ ابھی آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، ٹھیک ہے، یہاں پر پارٹی اور مسلک سے بڑھ کے جو ایک ہمارا عقیدہ ہے نا مسلمانیت، اور جو ہمارا کاز ہے وہ ہے رد قادیانیت۔ تو یہی چیز میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقا دو جہان حاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے نا، اللہ کرے ان سب میں اتنا اتفاق پیدا ہو جائے۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ اتفاق ہم میں پیدا ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو ہم پوری دنیا میں ہم جو ہے وہ ایک کامیاب نیشن کے اٹھیں گے۔ یہ بس میرا ایمان ہے کہ جب بھی امت مسلمہ میں اتحاد ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی چیز گرا نہیں سکتی۔ آمین۔ اللہ کرے یار، اللہ کرے کہ امت مسلمہ جو ہے نا اسی اتفاق میں رہے۔ میری چھوٹی سی ایک کاوش ہے کہ اللہ کرے ہر براڈ پہ اسی طرح سے محبت اور جذبے کے ساتھ رہیں لوگ۔ اچھا حضرت، ایک سوال، ایک گزارش کرنا بھی ہے، سوال نہیں ہے، گزارش ہے جی کہ جو نواں بندہ تواڈے واسطے جو نواں ہوئے وہ شک نہ کریا کرو، پہلے کنفرم کر لیا کرو
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਨਨੋਨ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜੋਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ TLP ਦਾ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਕੋਈ PTI ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ذات ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਵ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। बहुत बहुत अच्छी। अल्लाह ताला सब नूं तौफीक अता फरमाए, आमीन। ਆਮ मिर्ज़ाई तो ख़ास तौर पर आते हैं कि वो उन्होंने मेरी फ़ोटो चाहिए है शाह साहब, ताकि वो मेरे तो कोई मजबूर करन मैनू मैं सोशल मीडिया तो चले जाऊँ। हजरत आप पता करें कि उनको फोटो चाहिए क्यों, कहीं आपके लिए कोई रिश्ता ना देख रहे हो। ना 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 जी, मतलब ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। एडी बुरी चाइस नहीं है। नहीं वो तो अपने लो ट्राई करनगे ना जी। ना 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 जी, वो उन्हां वास्ते शैंडी शाही काफ़ी है। शायद साहब इन्हां नूं तुसीं किसी दिन सुना देना, वो ऑडियो वीडियो शायद साहब के पास बहुत खजाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, शैंडी शाह इस तरह मशहूर है जैसे मर्दइयों में वो क्या नाम है यार उसका, हाशमी हाशमी करके उसका नाम है वो एक्टर का, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी। हाँ नहीं, उससे ज़्यादा मशहूर है। तो यार डॉक्टर साहब ये क्यों इस तरह होता है कि जब कादियानियों का नहीं, मिर्ज़े ख़ानदान के पुरजोर इसरार पर शैंडी शाह को वापस बुला लिया गया। आपने सुना था ना, मैंने तो नहीं ये खबर दी, किसी और ने दी थी। डॉक्टर साहब दोबारा बोलिएगा प्लीज। मिर्जा खानदान की लड़कियों के पुरजोर इसरार पर शैंडी शाह को दोबारा चेयरमैन बना दिया गया। अच्छा नहीं नहीं, आपने सुना नहीं, तो वो आपका दोस्त ही बता रहा है। आसिफ नदीम ने बताया था ये बात MTA में। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा प्लीज जी। जब भी हम मर्ज़ियत का जिक्र करते हैं तो क्यों ये सिर्फ और सिर्फ गंद की तरफ जाते हैं? इनमें है ही गंद, मतलब और कुछ नहीं है इसके अलावा। धोखा, गंद, फ्रॉड। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे जो अक्सरियत मिर्ज़इयों की है वो इनको सच्चा समझी बैठे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। उनको तो मेरा दरख्वास्त है कि आप इनके बारे में पढ़ें और इस्लाम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें और मुकाबला करके देख लें। आपको पता लग जाएगा कादियानियत गंद, धोखा, फ्रॉड के सिवा कुछ भी नहीं। वैसे मेरी एक कादियानियों को तजवीज़ है, बल्कि मिर्ज़ा मफरूर को, कि वो शैंडी शाह को जो है ना लजनात के अंदर कादियानियत प्यार मोहब्बत का सफ़ीर बना के लॉन्च करे। उनकी लजनात मिर्ज़े ख़ानदान की बहुत मसरूफ़ हैं, वो अपना वक्त इस काम के लिए नहीं दे सकती। डॉक्टर साहब उनको मसरूफ़ रखने वाला भी तो शैंडी शाह ही है। नहीं नहीं, शैंडी शाह की एक पूरी आर्मी है। मैं कहता हूँ ये चनाब नगर भरा पड़ा है, वहाँ पर बिजनेस ही यही है। डॉक्टर साहब कल की ब्रॉड जो है वो शुरू करने से जब आप आएंगे तो कम से कम मेरे ख्याल से ना कोई 1 घंटे की जो ब्रॉड है ना वो सिर्फ सीरत नबी पे होगी। चलो ठीक है। तो वो हम मुफ्ती साहब को पैगाम देना ना, माशाल्लाह वो बड़े इल्म वाले आदमी हैं। मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब सच्ची बात पूछे ना तो मैं किसी को जो लाइव ऑन होता है ना, मैं सिर्फ उनको इनवाइट करता हूँ पर्सनली। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता कि आपने आना ही आना है, क्योंकि हर देखें हमारे मुफ्तियान, ये मुफ्ती जाहिद साहब की बात नहीं कर रहा, बाकी जो हैं वो ज़्यादातर जाते हैं जहाँ पर वो जाली मुनाजरे हो रहे हों, तो वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं एक ऐसे आदमी से बात करने पर। मतलब हो सकता है कि उसको सुनकर किसी को हिदायत भी मिल जाती हो, ये भी इम्कान है। ये कौन है जी?
रजब पीटीआई के जी बाबा टोटका साहब, ये बाबा टोटका साहब कह रहे थे कि पीर अफजल कादरी जो है ना वो मजहबी मूर थे पीटीआई की गवर्नमेंट में। मैंने कहा वो नहीं थे, ये थे पीर नूरुल हक कादरी साहब थे मजहबी ओके। मूर पीटीआई की गवर्नमेंट में। हम्म, अफजाल साहब नहीं थे, और भाई नहीं, पीर अफजल का नहीं था भाई, उन्होंने इलेक्शन नहीं कोई लड़ा तो वो किधर से उधर आ गए। अच्छा चले इसको इनको रहने दे, कौन था कौन नहीं था। क्या बात करने वाला था जी डॉक्टर साहब, कल जो है ना इंशाल्लाह ताला एक घंटे का सेशन जो है ना, देखा कितने प्यारे सवालात हुए थे। आज 1 घंटा पहले जब ब्रॉड शुरू हुई है, अल्लाह के नाम से ही हुई है, तो मेरे ख्याल से कल जो है ना, कल 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ सीरतुल नबी पे बात होगी। हाँ जी इंशाल्लाह। तो आप इजाज़त दें, मैं क्योंकि मतलब जिनके थोड़ा लिए बैठे हुए हैं। फिर रोज़ा थोड़ी देर में रखना होगा, उसके लिए सोना पड़ता है, फिर तहज्जुद नहीं तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप भी जो है ना, आप भी टिकटॉक पे अभी ये पूरे रमज़ान जो है थोड़ा सा कम टाइम दें, 1-2 घंटे ठीक है, तो मुझे आप क्योंकि आपने इजाज़त तरावियाँ भी पढ़ानी होती हैं, बहुत काम है, रोज़े भी रखने, नमाजें भी पढ़नी, तो सारा कुछ आपका थोड़ा सा हो जाता है। तो इजाज़त, फिर अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सब भाई। चलें डॉक्टर साहब, ओके, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारा सरमाया जी, अल्लाह ताला इनको अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने माशाल्लाह काबिल शख्सियत जो हैं वो हमारे दरमियान में आके बैठा करेंगी और हमें उनकी बातें सुनना नसीब होंगी। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है, ये कभी नहीं सोचा था। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा पौधा जो है मैंने लगाया और वो माशाल्लाह इतना खूबसूरत दरख्त बन के और मरज़इयों की इस तरह की मंजी आज तक पूरी हिस्ट्री में किसी ने नहीं ठोकी जिस तरह की मंजी इस ब्रॉड पे ठोकी जाती है, और जो बीन मुसलमान जो हमारा हक बनता है। मेरा सबसे पहला जो वतीरा है, मेरा असूल है, मेरा ईमान है कि कोई भी मरज़ई चाहे मिर्ज़ा मसरूरा भी इस ब्रॉड पे आ जाए ना, तो वो भी मिर्ज़े को कादियानी लानती ज़ंदीक को सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा सांप कह के पुकार सकता है। इससे ज़्यादा मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, ठीक है। इसी वजह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपनी ब्रॉडें अगर चलाते हैं तो ख्याल किया करें। कंटेंट सबसे बड़ी बात आपकी नीयत और कंटेंट्स है। अगर ये दोनों चीज़ें साफ होंगी, अल्लाह ताला इज़्ज़त शोहरत देगा, ठीक है। और ये जहाँ पे मैं जिस सीट पे मैं भाई ਉਹ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? हैं ਉਹ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ? ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਯਾਰਾ ਫॉर गॉड सेक ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। आ गए हाइजीनिक लिए आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह वला अलैहि व सल्लम या हबीबल्लाह। जी कामरान भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਹਕੀਕਤ ਆ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। बेशक नो डाउट। लेकिन एक डॉक्टर साहब दे कोल एडवांटेज है कि मैं अपनी जिंदगी च मैं एडा नॉलेज वाला बंदा नहीं देखा कि जिन्ना नॉलेज डॉक्टर साहब नू मरज़इयां दी बुकां दा, कुरान और हदीस बुकां दा नहीं, वो तो इन्हां दी जड़ तक दा पता जे उन्होंने।
ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ था ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਵਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਉਹ ਗਈ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਡੱਡੂਆ ਗੱਲ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪੰਗਾ ਹੈ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਜੀਨਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਜਨਾਤ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। बस ਹੁਣ खुश है? नहीं हाइजीनिक, नहीं यार कामरान भाई गलत बात नहीं करें, वो क्लीनर है, वो हाइजीनिक को साफ करता है वो गंदगी को साफ करता है। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਰੋਟਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਓਏ ਆਮਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦ। ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਾਕਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। सिस्टर नूरी अगर आप इधर बैठी हैं तो चली जाएं प्लीज। नहीं वो इधर है ही नहीं। क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। आमिर भाई ने फुफियां वाला काम शुरू कर देता है, एक एक करके राज खोलने शुरू कर देते ने। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਚ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਕੀਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਜਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਗੈਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਣ ਸਣ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਣ, ਉਹ ਬਾਣ ਸੀ ਬਾਣ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਲਜਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੂਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਨੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਵਾਹ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗਾਣਾ ਨੱਚਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਲੈ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣੇ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਜਰ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਸਨਾਤ ਕੀ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਜਰ। ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਰੱਬੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਆਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।
ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜਾ ਭੈਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਜੋਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜੋਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਲਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਜਨਾ। वालेकुम सलाम नसरुल्लाह भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। चलो जी, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह हाफिज शाहिद भाई। ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਦੁਆ ਜੀ so much- ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ WhatsApp ਤੇ। ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਆਇਆ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਗੜਾਈ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਡ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੈਂਡ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਿੱਟ ਦਾ ਚਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਦੂਸਰੀ ਖੋਲ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਜੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਕਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮਰੱਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਉਕਾਬ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਕਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਕਾਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਤਾਂ ਚਾੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ੈਦ ਅਹਿਮਦ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਂ ਚਾੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਭਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨੱਸ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਨਾਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਮਰਦਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਮਾਰੇ ਐਮਡੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ। ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਥੱਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਨੂਰੀ ਬਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਬਾਜੀ ਨੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਇਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵਖੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾਦਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਨਾਦਰ, ਜੱਜਾ। ਨਾਦਰ ਹਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਾਮਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਈ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਕਾਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ 100% ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ना चढ़ जाए। कियानी साहब आप खुद कॉल डालें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह से। मजेदारी दी गल है, भा कियानी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ।
फॉलो नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक मैं ब्राड देखी है बाबा जी मुसलमान ने सारे ही, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲਾਈਫ ਐਂਡ UK ID ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਲੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਓ। ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਮਾਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਫਾਲੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਵੱਜਦੇ ਯਾਰ। ਹਸਨ ਦੀ ID ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸੈਰੀ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅਮਰ? ਸੈਰੀ ਚ ਕਸਮ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਏ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ 7 ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੂਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਮਲੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ। ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਸੂਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ। WhatsApp ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ WhatsApp ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ WhatsApp ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ WhatsApp ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਲਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਰਸੀ ਸਦਾਰਤ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨੱਸਦਾ ਹੋਏ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਸੀ ਅਯਾਜ਼, ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਸਫੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਈ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਚੋੜਨੀ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਨਿੱਕਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। अच्छा आमिर मिर्जा साहब जो है ने हजरत तुसी अपना मिर्जा हटा लो विचों। नहीं अमर वान ने अच्छा ये अमर मिर्जा ला दे मेरा ना, नहीं ला दे। एम लिख लो आमर मिर्जा साहब खाली तुसी। ये अमर मुगल लिख ले। बोलेगा नहीं। क्या हो गया ये? अच्छा टाइम पर तरावी टाइम हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। 8:22 के मेरे ख्याल 34 मिनट ਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ ਢੋ ਤੇ ਕਾਂ ਬਿਠਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨੂਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾੜੀ WhatsApp ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੀਓ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਲੋ ਜੋ ਮਰਦੀ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੁਰਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਬਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। अपने साइलेंट पे ला के बहना। सबको पहले हम इस कुर्सी पे दावा देते हैं मिर्ज़ा मसरूर को बैठने के लिए। वहाँ ही कोड़ा हो गया टूट होता है, ਉਹਦਾ ਕੋੜਾ ਪਾਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਆਉ ਤੂੰ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਿੱਠ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਆਬਦ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਪ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ है। लो पाओ इस पे। क्या नहीं साहब, मैं आपको कॉल पे ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों आप कॉल पे नहीं आ रहे यार। आपकी इंटरनेट तो आज बिल्कुल ही छापर ही हो गई है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿਹਰੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਬੈਕ ਤੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸੰਗੀ ਸਾਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਥੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਾਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ कज़न वगैरह सी। जी कैनी साहब को कुछ बात करने का मौका दें, उनकी तराबियों का टाइम है। जी कैनी भाई, आईडी सही सेटल नहीं हुई। कैनी साहब बोले, कैनी साहब कुछ भी बोल दें आप, प्लीज बोल दें यार। ये जी असल आईडी है कैनी साहब दी। ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਡੀ ਵੇ ਲੋ ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੈਨੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। कामरान भाई बड़ी अच्छी माशाल्लाह कावश है थोड़ी, सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। कैनी साहब बिल्कुल फारग हो गए बाबा जी, इंटरनेट बिल्कुल शापर। कैनी साहब तुसी 33 ही ले लो। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ। कैनी साहब सिर्फ 33 ਲਈਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਯਾਹੂ। कैनी साहब आ गए जी। ਹਾਂਜੀ कैनी साहब मैं समझ गया सारी बात। रजा भाई कहते ने कंडे थोड़े ने, मर्ज़ई नाराज हो जा सन का ध्यानी सारे के कंडे थोड़े क्यों ने, इसते ज्यादा होने चाहिए ने। ओके सिस्टर नवरी, थैंक यू सो मच। हेलो जनाब।
हाँ जी हाँ जी, कैनी साहब जी जी इस तरह ही। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਧਰ ਜੋਏ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀ, ਜੋਇਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਪ ਪੂਰੀ। ਐ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੋਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਜੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਪਰ इंटरनेट है? वालेकुम सलाम। आप आवाज आ रही है? ठीक हुई, ठीक हो गई है। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਏ। अच्छा चलें, ठीक हो गया। आप नमाज पढ़ें, हमारे लिए दुआ करना, तो इंशाल्लाह फिर ओके। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। हैं तू केड़ी बराड़ ते बैठा है? शापर हो गया। कौन बराड़ ते केड़ी बैठा है? राजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਈ? ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ। ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। शाह जी मैं अल्लाह ताला की ज़ात को माफ़ी मांगना कि मेरे गुनाह की अल्लाह ताला माफ़ी देवे। एक बारी भला की कीता, तराबियां पढ़न बंदे अंदर वड़े ते हर बंदे दी एक एक जुत्ती असी चुक के ना ते पा के ना तोड़े दे विच जेहड़ी टैंकी सी वो जुत्ती सी। तो मौलवी साहब ने भला की ऐलान किया, उन्हें कहा जे तुसीं एक एक जरूर खानी सी ना दोने लै आंदे। वेखो ना ਮੇਰੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ। बड़ियां शरारतां कीतियां मैं अपनी ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਮੂ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ? ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚ 10। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੋਬਾ ਦੋ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ 47 ਨੰਬਰ ਦੀ। हम छोटे होते थे तो तराबी के टाइम पर पंखे चला देते थे सर्दियों में। बड़िया शरारतां सी यार शाद भाई, मजाक नहीं कीता। तराबियां पढ़ के निकले न्याणियां को ना छापर ढिड्डी करा के ते एक दुकानदार हुंदा ओदी दुकान च स्टाई छापर।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਫॉर गॉड ਆਬਦ ਭਾਈ मुसलमानों दिया करो दूसरे मुसलमानों को टाइम। आबद भाई शरीफ आदमी है, वो अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। आबद भाई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सब भाइयों को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आबद भाई अपनी लाइव ऑन करेंगे, फ्री है कि कुछ कर रहे हैं? नहीं सर फ्री हूँ। हाँ चलें फिर अपनी लाइव ऑन करें, मैं बंद करता हूँ तो सारे दोस्तों तो चलते हैं। आपको आबद हुसैन साहब को फॉलो कर ले, जितने बंदे भी हैं आबद हुसैन साहब को फॉलो कर ले, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइव बंद करने लगा हूँ और आबद साहब की लाइव ऑन होने लगी है, तो वहीं पे चल के बैठते हैं। मैंने इजाजत दियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके सर, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी ठीक है, मैं आबद साहब की लाइव के पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए काम पे निकलने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आबद साहब की लाइव पे। वो लाइव एक ऐसी लाइव है जो हमारे टाइम के बाद जो है ना, मेरे टाइम के बाद वो लाइव ऑन हो सकती है, उनके पास टाइम भी होता है, तो मेरे ख्याल से दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन। हसन साहब प्लीज़ तुसी डेफिनेटली उन्होंने फॉलो कर लियो, क्योंकि बाद तुसी कंप्लेन ना कर दियो किथे हो। ओके अल्लाह हाफिज़।